औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बहुत ही बड़ा मसला आज का हम लेकर आए हैं। अच्छे और मुनासिब जगह रिश्ते नहीं तय हो रहे होते, अच्छे और मुनासिब घरों से रिश्ते नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से शादियां बाद में टूट रही होती हैं, रिश्ते बाद में टूट रहे होते हैं, मंगनियां टूट रही होती हैं और इंसान बहुत ज़्यादा थकावट और बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हो जाते हैं अपने हालात की वजह से। बाज़ औक़ात तो तलाक़ें इस तरह भी होती हैं कि साथ में दो इंसानों की ज़िंदगी तो बर्बाद और तबाह हुई ही है, उनके साथ साथ उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ भी तबाह व बर्बाद का शिकार हो जाती हैं। बहरहाल जी, ये तमाम मसाइल और परेशानियाँ आपकी ज़िंदगी से दूर रहेंगी अगर आप एक छोटी सी चीज़ का ख़्याल रखें कि रिश्ता तय होते वक्त आपने दो चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो ये कि जितना भी आपकी नज़र में वो मुनासिब रिश्ता है, आप इस्तिखारा ज़रूर करें, इस्तिखारा ज़रूर करें। और इस्तिखारे में अगर हाँ या ना निकली है तो अपने दिल को इस चीज़ के ऊपर पाबंद बनाएं और इस चीज़ के ऊपर अपना अक़ीदा रखें कि इस्तिखारे में जो हाँ या ना निकली है आपने वो ही रखनी है। हाँ निकली है तो आपने हाँ करनी है, और अगर ना निकल जाए आप, और इस्तिखारे में हाँ या ना के कौन कौन से इशारे होते हैं वो तमाम मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। आप मेरी वीडियो में एक इस्तिखारा करने का तरीका एक वीडियो में बताया हुआ है, और एक वीडियो में मैंने वज़ाइफ़ सबा यूट्यूब चैनल पे ही मौजूद है। एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया हुआ कि इस्तिखारा जब कर रहे होते हैं तो किस तरह के ख्वाब आते हैं, किस तरह के ख्वाबों का क्या मतलब होता है, और ख्वाबों का हकीकत से क्या ताल्लुक़ होता है, ये तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो इस्तिखारा ज़रूर करें। जिन बहन भाइयों को इस्तिखारा करना नहीं आता वो बराए मेहरबानी मेरी वीडियो का चैनल का विज़िट कर लें, और आपको अच्छे तरीके से हर चीज़ समझा दी जाती है उन दो वीडियोज़ में। इस्तिखारे को लेकर हैं क्या क्या उसमें एहतियातें हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो इस्तिखारा, पहली बात तो ये कि अच्छी जगह रिश्ता तय अगर आप कर रहे हैं तो आपने इस्तिखारा ज़रूर करना है। बुरी जगह तो इंसान कर ही नहीं रहा होता ना रिश्ता। अच्छी जगह से मुराद ये है कि अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता बहुत अच्छा है, मुनासिब है, तो एकदम से पागल होकर के जी ये तो बड़ा ही ज़बरदस्त रिश्ता आ गया है, हाँ ना कर दें। आप इस्तिखारा करें, इस्तिखारे में हाँ या ना के ऊपर अक़ीदा रखें कि जो भी इस्तिखारे में हाँ या ना निकलेगी मैंने वो ही ज़बान रखनी है। इस्तिखारा जिन लोगों का और जिन रिश्तों में होया हुआ होता है वो रिश्ते बहुत 99% कामयाब जाते हैं। इस्तिखारे की बहुत अहमियत है। इस्तिखारा सुन्नत नबवी है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिखारा किया करते थे अपना हर काम करने से पहले। तो आप भी जब अपनी बेटी का रिश्ता लेकर जा रहे हैं कहीं, या फिर अपनी बेटी का रिश्ता किसी दूसरे की बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, तो आप इस्तिखारा ज़रूर करें कि क्या ये रिश्ता आपके लिए बेहतरीन है या नहीं है। दूसरी बात क्या करनी है कि अच्छी जगहों से रिश्ते आते भी तो नहीं हैं, ये भी तो एक मसला है ना। पाकिस्तान में, एशिया में तो ये मसला बहुत है आजकल कि अच्छे रिश्ते नहीं आते। हमेशा वो रिश्ते आ रहे होते हैं ज़्यादातर जो हमें किसी तौर पे पसंद नहीं हो रहे होते हैं, जिनमें हमें मजबूरन ना करनी पड़ रही होती है। आज ये वज़ीफ़ा हम लेकर आए हैं। ये वज़ीफ़ा वर्दगी बाबा से मनक़ूल है। आपको ये बताती हूँ चलूँ कि ये वज़ीफ़ा करने के बाद 21 दिनों के अंदर अंदर रिश्ता पक्का हो जाएगा। दूसरी बात आपको क्या बतानी है कि ये वज़ीफ़ा सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ता तय होने का वज़ीफ़ा है। यानी ये वज़ीफ़ा जब आप करेंगे तो वज़ीफ़ा करने से पहले आपके पास अगर 2 या 2 से ज़्यादा कोई रिश्ते प्रपोज़ल्स आए हुए हैं तो उसमें से एक रिश्ता प्रपोज़ल आपका इन 21 दिनों में फ़ाइनल हो जाएगा, और वो ऐसा रिश्ता फ़ाइनल होगा जिसमें आपको इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी कामयाबी और खुशियाँ मिलेंगी। दूसरी बात है, अगर कोई भी रिश्ता नहीं आया हुआ और रिश्ता अच्छी जगह का रिश्ता नहीं है, कोई अच्छा रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो इन 21 दिनों में आपकी दहलीज़ पर कोई ना कोई अच्छा रिश्ता ज़रूर आ जाएगा। बस एतक़ाद और यकीन के साथ उसके बाद आपने इस्तिखारा करना है, और इस्तिखारे में हाँ या ना निकलेगी तो बस आपने फिर अपना वो फ़ैसला कर लेना है। इस्तिखारे को कहते हैं कि अल्लाह ताला से मशवरा करके आप जो काम करते हैं उसमें खैर ही खैर होती है, भलाई भलाई होती है इंसान के लिए। बहरहाल जी, आप को ये वज़ीफ़े का तरीक़ाकार समझा देते हैं। ये रिश्ता दूसरी शादी के लिए नहीं है,
یہ جو وظیفہ ہے یہ دوسری شادی کے لیے نہیں ہے، یہ وظیفہ اس طرح کا نہیں ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی شادی کے اسباب پیدا نہیں ہو رہے ہیں، یہ رشتہ یہ وظیفہ اس طرح کا نہیں ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی شادی میں تاخیر کا سبب ہو رہا ہے۔ تو یہ وظیفہ صرف اور صرف اچھی جگہوں سے رشتہ بلانے کا ہے۔ میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں یہ وظیفے کی نوعیت دیکھیں اور اس کے بعد آپ کریں۔ اچھا جی، آپ نے کیا کرنا ہے، روزانہ کسی بھی نماز کے بعد جس ٹائم پہ آپ فری ہوتے ہیں آپ ایک نماز وہ والی مختص کر لیں اپنے لیے۔ فجر کے ٹائم پہ آپ فری ہوتے ہیں تو فجر کے ٹائم کر لیں، عشاء کے ٹائم پہ فری ہوتے ہیں عشاء کے ٹائم کر لیں، جون سی بھی نماز کے بعد آپ فری ہوتے ہیں آپ نے وہ نماز پڑھنی ہے۔ نماز کے بعد آپ کو یہ بتا دوں یہ وظیفہ کم از کم 21 دن کا کرنا ہے آپ نے، اور میکسیمم تا حد 40 دن ہے۔ 40 دنوں میں آپ کا رشتہ نہ صرف آ جائے گا آپ کی دہلیز پر، بلکہ وہ اچھی جگہ کا رشتہ ہوگا، ایسی جگہ کا رشتہ جس میں آپ کو خیر ملے گی، بھلائی ملے گی، خوشیاں ملیں گی۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ باوضو ہونا ہے، اور باوضو تو ہوں گے ہی کیونکہ آپ نے نماز ادا کی ہوئی ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 کو 41 بار پڑھنا ہے۔ آگے بھی مزید کچھ نکات بتانے ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں، تو پہلے وظیفہ یہاں تک اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 131 کو آپ نے 41 ٹائمز پڑھنا ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے، کوئی مشکل آیت نہیں ہے۔ پھر آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کرنے کے بعد آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان 40 دنوں میں یا ان 21 دنوں میں جتنے بھی جمعے آئیں گے آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنی ہے ہر جمعے کے دن۔ اور جب آپ نفل حاجت ادا کریں گے 2 رکعت، تو اس کے بعد آپ نے اپنے اچھے رشتے کے لیے دعا کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک میں وظیفے کی حالت میں ہوں، میں اتنے دنوں کے وظیفے کی حالت میں ہوں، میرے وظیفے کی حالت ختم ہونے سے پہلے، مکمل ہونے سے پہلے اپنی جناب سے، اپنے غیب سے اور اپنی مدد سے اچھا رشتہ ہماری دہلیز پہ پہنچا اور ہماری دہلیز تک ان کو رستہ دکھا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ اجتماعی دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اجتماعی دعا سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بہت کسی مسجد میں کرائیں یا محلے کے لوگوں کو اکٹھا کریں، نہیں۔ اجتماعی دعا سے مراد یہ ہے کہ گھر کے اندر آپ اپنی بہنیں آپس میں، ماں اور بیٹیاں آپس میں بیٹھ کے دعا کر لیں۔ 2 یا 2 سے زیادہ لوگ افراد شامل ہو جاتے ہیں تو فرشتے اس جماعت میں داخل ہو جاتے ہیں اجتماعی دعا میں، اور فرشتے اس دعا کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو اجتماعی دعا کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور بہن بھائی بھی آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن ذرا ہمارے ایشیا میں اور پاکستان میں تھوڑا سا شرم و حیا والا ماحول ہے الحمدللہ، تو بہنوں کے رشتے کے لیے اگر کر رہے ہیں تو بھائی مجھے نہیں لگتا کوئی اپنے گھر میں دعا میں بھائیوں کو بٹھاتے ہیں، تو پھر آپ ایسا کریں بہنیں اور سہیلیاں، کوئی قریب کی کزن وغیرہ، یعنی اتنا کر لیں کہ 2 یا 2 سے زیادہ 3 کر لیں، 4 کر لیں، 2 کر لیں کم از کم۔ وظیفہ تو ایک شخص نے کیا ہے نا، تو کم از کم دعا جب دعا کرنے لگے تو کم از کم 2، اور میکسیمم جتنے بھی لوگ آپ بٹھا سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتنے آپ بٹھا لیا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا ان 21 دنوں میں آپ کا جو بھی رشتہ ہے مناسب جگہ پہ آپ کا رشتہ طے ہو جائے گا۔ ایسی جگہ پہ رشتہ طے ہونا ہے جہاں آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، جہاں سے آپ کو خوشیاں ملیں گی، اور کامیاب رشتہ ہوگا۔ اس رشتے کے طے ہونے کے بعد اللہ نہ کرے منگنی ٹوٹنے کا یا شادی ٹوٹنے کا ڈر خوف نہیں ہوتا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔